Last numerical, last question, last heading. Question. Find the charge across these 4 Connecting capacitors in parallel, same polarity, opposite polarity. Heading equivalent capacitance. Equivalent capacitance. Equivalent capacitance. Heading equivalent capacitance. Equivalent capacitance. What is the meaning of equivalent capacitance? See, suppose we have three capacitors. Suppose we have three capacitors and it is connected to a battery. And it is connected to a battery. Battery voltage is V. Battery voltage is how much? V. Since all the capacitors are connected in the same line, they are in series. Capacitors in what? Series. Capacitors in no. বেশি অন্ধ অফার হয়ে যায় হ্যাঁ পর্দাগুলো খুলে ওইদিকে আরশাদ ওইটাও সরে না না See, C1, C2, capacitor series, meaning charge same. What same? If the charge is same across each capacitor, then the capacitors are said to be in series. In what? Series. Suppose इसमें चार्ज कितना है Q, तो इसमें कितना होगा -Q. This is Q, this is again -Q. This is Q, this is again -Q. Now, what is the meaning of equivalent? Equivalent का मतलब है तीनों को replace कर दो single value से. You have to replace the three capacitors by a single value, such that voltage same and charge is also same. Voltage is also same, charge is also same. If three capacitors are storing charge Q, then this single capacitor will also store a charge of Q. Then this will be called as equivalent value. Equivalent value of the three capacitors. Equivalent value of the, what is the formula to find out C equivalent? We have to see. यहाँ पे वोल्टेज मैंने मान लिया V1, यहाँ पे वोल्टेज है V2 और यहाँ पे कितना वोल्टेज है V3. So from the first figure number A, what I can write? I can write V equal to V1 plus V2 plus what? V3. The battery voltage is divided into V1, V2 and what? V3. Now what is the formula for V1? Sir, we know V1 will be Q by C1, because in this chapter we are going to deal with only a single formula, Q equal to CV. So if Q equal to CV, then V equal to Q by C. That means I can write V1 Q by C1, V2 I can write Q by C2, and V3 I can write Q by C3. So I will take common, Q will be common, 1 by C1 plus 1 by C2
plus 1 by C3. This is equation number 1. Equation number 1. And from figure B, what I can write? Figure B, what I can write? Figure B, I can write V equal to Q by C equivalent. So V equal to Q into 1 by C equivalent. This is equation number 2. Just compare 1 and 2. V, V, Q, Q. Just compare 1 and 2. V, V, Q, Q. So 1 by C equivalent formula comes out to be what? 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by, तो अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो फॉर्मूला क्या होगा? 1 by C1 plus 1 by C2 plus what? 1 by C3. This is how you are going to find out. Again, अगर दो कैपेसिटर है so you can also remember this formula directly. If two capacitors are there, for two capacitors, for what? For two capacitors, we can also write this is nothing but C1 into C2 and this is C2 plus C1. So C equivalent will be C1 C2 by C1 plus C2. For two capacitors also you can remember this very formula. तो अगर कैपेसिटर सीरीज में है then formula to find out C equivalent will be 1 by C equivalent, 1 by C1, 1 by C2 and 1 by C3, right? कैपेसिटर सीरीज में है मतलब चार्ज विल बी व्हाट? सेम, जस्ट लाइक रेजिस्टेंसेस. करंट सेम देन रेजिस्टर्स आर इन सीरीज. सीरीज कनेक्शन का मतलब ही है दैट चार्ज इज सेम. জানলার লাইটটা থাকলে বোর্ডটা পুরো ক্লিয়ার হয়, পারফেক্ট. না না, আজকে কত তারিখ? তো কালকে বুধবারে শেষ করে দেবো ক্যাপাসিটেন্স. বুধবারে ক্যাপাসিটেন্স শেষ করে দেবো, কারেন্ট ফ্রি. না না, 12 তারিখ, 12 তারিখের সিলেবাস গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, গ্রুপও দিছিলাম. গসলো আর ক্যাপাসিটেন্স মনে হয়. গসলো, electric flux and Gauss theorem, conductors and dielectrics, or capacitance full.
আমি জানি না কালকে বর্ণালী তো পোয়াতো হ্যাঁ এটা আইতো না তো পরীক্ষা এটা আজকে পর্যন্ত আইছে ওই তো আরসি সার্কিট খালি চার্জিং আর ডিসচার্জিং আর কিছু না left side capacitor in series formula 1 by C equivalent equal to 1 by C1 1 by C2 and 1 by C3 and for two capacitor directly learn this formula C1 C2 by C1 plus C2 and series connection मतलब charge same voltage different charge same voltage different voltage V1 V2 V3 charge same if capacitors in the same line then charge will be same charge will be now for n identical capacitors what is the meaning of identical capacitors all have same capacitance C1 equal to C2 equal to C3 equal to dot 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 equal to C so 1 by C equivalent will be 1 by C plus 1 by C plus 1 by C up to n terms so 1 by C equivalent equal to C 1 plus 1 plus 1 up to n terms. So it is going to be 1 by C equivalent equal to n by C. So C equivalent will be C by n. 1 plus 1 up to n is n. 1 plus 1 up to n is what? N only. So C equivalent is equal to what? C by n. So whenever capacitors are in series, if there are n identical capacitors, n identical का मतलब C1, C2, C3 all have the same value, then 1 by C equivalent equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C up to what terms? So take C LCM 1 plus 1 plus 1 up to n is nothing but n because 1 plus 1 is 2, 1 plus 1 plus 1 is 3. So 1 plus 1 plus 1 up to n will be n, will be what? N. So C equivalent formula is C by n, C by n. Capacitors in series, how will you identify capacitors in series? Capacitors in series माने charge same. And learn this formula, you will not have derivation, you will only have the numerical only using the formula. লিখিস না পরে বাই চান্স আই গেলে তো আমার গাড়ো আই যাব এটা না না লিখি দিছ আইতো না আমি পনে 3টা আজকে জিগাও তারারে 252 স্কুলের প্রিন্সিপাল ওসল্লা বিল্লার আমার অত করি দেখে না আমি কয়টায় ঢুকরাম আমিও বুঝি না স্নেহারে জিজ্ঞাসা স্নেহা জানে মিষ্টি না মুখ মিষ্টি থাকলে দুনিয়া জয় করা যায় ম্যাডামে জিগাইলেও কয় আই উইল কমপ্লিট 70% অফ দ্য সিলেবাস ডোন্ট ওয়ারি কইয়া ডিসেম্বর মানুষ নিডস নো একটা সান্ত্বনা দিতা যে ইয়েস আই এম দেয়ার ওইটাই দিয়া রাখছি আমি ম্যাডাম ইউ ডোন্ট ওয়ারি আই এম দেয়ার স্টুডেন্ট সবের যায় আমার ক্লাস করা লাগে
না না এটা এখন লিখতে পারতে না, অন কাহিনী শেষ করে লইছি। তুই মাংস দিয়া ভাত খাইতে খাইতে দেরি হয়ে গেছে। আমার তো আজকে গরো ডাইল। ওই তো ওগু ওগু দিমু তো। ম্যাগি। ও আচ্ছা। Capacitor in series we have completed. What is the formula if capacitors in series? 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. And identical capacitors, then C equivalent will be C by N. C by N. Okay. Now, next topic. Capacitors in parallel. Now write from here, those who are late. Capacitors in parallel. Capacitors in parallel. Capacitors in parallel. How you identify they are in parallel? C1 is also connected between A and B. C2 is also connected between A and B. And C3 is also connected between A and B. And the battery is also connected between A and B. See, this positive is connected to A and negative is connected to what? B. And this is the potential difference between positive and negative, V volts. So A and B potential difference will be V. A and B potential difference is V. A and B potential difference will be. So if parallel connection, then potential difference will be same. Or if potential difference is same, then they are connected in what? Parallel. They are connected in parallel. So we will write if capacitors are connected across same points. If capacitors are connected across same points, they are connected in parallel. They are connected in what? Parallel means voltage will be same. Voltage means potential difference. PD will be what? Will be same. Charge will be different. Q will be different. Now try to understand. मानो बैटरी से चार्ज कितना निकला Q, और यहाँ पे चार्ज कितना है Q1, यहाँ पे कितना है Q2, और यहाँ पे कितना है Q3. Now voltage is same and charge is different because charge has multiple ways to divide. Charge has multiple ways to divide. The total charge will be divided in C1, C2 and what? C3. Now what we have to do? We have to replace the three capacitors by a single value. We have to replace the three capacitors by a single value known as C equivalent. Known as what? C equivalent. This is figure number B. Figure number. So from figure number A, what equation we can form from figure number A? We know total charge remains conserved. That means Q will be divided into Q1, Q2 and Q3. So I can write Q equal to Q1 plus Q2 plus what? Q3, and Q1 is nothing but C1 into V, Q2 is nothing but C2 into V, and Q3 is nothing but C3 into V. V I am going to take common. So C1 plus C2 plus C3. This is equation number 1. And from figure number B, what you can write from figure number B? Q equal to C equivalent into V. Q equal to C equivalent into V. This is from figure number 2. So compare 1 and 2. Comparing 1 and 2, what you can write? Comparing 1 and 2, CQ, Q, V, V. Then C equivalent formula is C1 plus C2 plus what? C3. So when capacitors are in parallel,
Then to find out C equivalent, you have to directly add the capacitors C1 plus C2 plus C3. And if capacitors are in series, then the earlier formula 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So if capacitors are in parallel, then directly they will be added to find out C equivalent. What equivalent? C equivalent. मतलब जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था क्लास 10 में, रेजिस्टेंस अगर सीरीज पर है तो R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3. और रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2 plus what? 1 by R3. And here it will be completely interchanged. Resistance parallel formula will be capacitor series formula, and resistance series formula will be capacitance parallel formula. These derivations are rarely going to come. You will have only numericals from the final formula. For n identical capacitor also you can extend the formula for n identical capacitors. N identical capacitors, what will be the formula? Tell me. C1 equal to C2 equal to C3 equal to dot 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 equal to C. So C equivalent will be C plus C plus C up to n terms. Up to, so it is going to be NC. Going to be what? NC. N identical capacitors. Identical means all have the same capacitance. All have the same capacitance. See? Hey. Friday তাই ফ্রি রাখছি আমি। আসমান আসমান इंस्टाग्राम है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरह किता कराइছি দেখিলাই।
এটা चलना नहीं है ठीक है सुंदर next heading numericals number 1 numerical number 1 numerical এটা মিটাইমু find charge and potential across each capacitor. Very easy numerical to start with. We have two capacitors only. And they are connected to a battery. 12 volt. This is 2 microfarad. This is again 2 microfarad. Find the charge and potential across each capacitor. Find the charge and potential across each capacitor. Two microfarad connected to 12 volt. Obviously, by seeing the diagram only, you can say they are connected in series. So charge is going to be same. Q and Q. Charge is going to be same. In series connection, charge is going to be what? Same. यहाँ पे मैंने मान लिया वोल्टेज है V1 और यहाँ पर वोल्टेज कितना है V2. So I can clearly write battery voltage equal to V1 plus V2. Battery voltage will only be divided into both the capacitors. Divided into what is the battery voltage? 12. So 12 equal to V1 plus V2. This is equation number 1. So charge across first capacitor will be C1 V1 and charge across second capacitor will be C2 V2. C1 V1 and since both the capacitors are in series, so charges are same. That means C1 V1 equal to what? C2 V2 and C1 is 2 microfarad and C2 is also 2 microfarad. That means 2 microfarad cancel. So V1 equal to what? V2. This is equation number 2. So from equation number 1 you can clearly write very quickly 12 equal to V1 plus V1. V1 and V2 are same, isn't it? So 2 V1 equal to 12. So V1 equal to 6 volt. And V2 is also equal to how much? 6 volt. And charge is going to be Q equal to either you can use C1 V1 or you can use C2 V2. Both things are same. So C1 is 2 microfarad into voltage is 6 volt. That means charge is nothing but 12 microcoulomb. Charge is 12 microcoulomb. Always remember farad into volt is coulomb. Farad into volt is what? Coulomb. Farad means capacitance unit. Voltage is volt. Then F into V is nothing but C. CV. Q equal to CV. And unit of charge is coulomb. Unit of charge is what? Coulomb. This will also not come. It is a very easy question. So it is not going to come in any exam. Neither the derivation nor this numerical is going to come in the exam. These are so easy. Class 12 students will not be asked this type of questions. By seeing also you could have said that both the capacitors will have same voltage. Both are 2 microfarad, 2 microfarad. So obviously 12 will be equally divided. 6 and 6 without any calculation.
না তো আমি কইলাম তো খালি ফিঙ্গার টিপস আর পিওয়াই কিউ আর লাগতো না 99 ফিজিক্স 99 নোটস কত দাম আতিস না শুন নোটস ফিঙ্গার টিপস পিওয়াই কিউ শেষ আউটলাইনরে বারবার রিভাইজ করিয়া যাতে অ্যাকুরেট ভাবে ইউ ক্যান প্রডিউস দোজ প্র্যাকটিসে লেগে দুনিয়ার বই বালা ইরোডফ বালা এসি বর্মা বালা জেইর পিওয়াই কিউ বালা এন্ডাবিলিটির পিওয়াই কিউ বালা এইমস এর পিওয়াই কিউ অ্যাসারশন রিজনে লেগে বালা কটা করবে জীবন তো একটা না নেই এটা আন্দু জিগেই আমার লাভ আছে পিন পয়েন্টেড থাকতো প্রিপারেশনের মেইন জিনিসই হইলো পিন পয়েন্টেড প্রিপারেশন থাকতো যা শিখছি ঘন্টা তুই জিগাইলা যেসা আমি করিলি আচ্ছা তা পারি না ঘন্টা ছাড়ি দিন but my accuracy will be so much যে আমি if I am writing 55 marks I am going to get minimum 50 writing 70 and getting 30 meaningless সায়েন্সের ছাত্র তো accuracy মেইন না PYQ বারবার রিভিশন আর ফিঙ্গার টিপসের অঙ্ক NCERT focused so every exam state board CBSE every exam is NCERT focused so you have to go for NCERT so NCERT fingertips PYQ will give you the pattern bas শুটকি শুটকি খাই না বুঝিও না তারার যতখান হইছে অতখান তারার যতটুক করাইছি নেক্সট কোয়েশ্চেন 2017 PYQ again you have 3 capacitors re baba and you have a battery 10 volt 2 microfarad 3 microfarad 4 microfarad find the charge and voltage across each capacitor find charge and voltage across each capacitor এটা রাপ করতে পারবো নি আমি হ্যাঁ এটা now all the capacitors are connected in what parallel and what is the battery voltage 10 so mark these terminals if this is A this is B then obviously A is connected to this is A B no electrical element so if this point is A this is also what A if this point is B this is also B because in between there is no electrical element there is no resistance there is no capacitance there is nothing so if there is only connecting wire so this point is B then this is also B if this point is A then this point is also what and what is the potential difference across AB 10 volt so this AB this is also going to be 10 volt this is also going to be 10 volt always remember if the points are same then potential difference will also be same A and B potential difference is 10 then A and B A and B A and B all are connected between A and B so potential difference will be same so voltage across each capacitor you have already got the answer what is the answer 10 voltage across each capacitor this is also not going to come I don't think so nothing is going to come 10 volt kitna volt now charge
obviously charge first capacitor q1 c1 into v, second capacitor q2 c2 into v, third capacitor q3 c3 into v, q equal to cv, only single formula, q equal to what, cv. So first capacitor charge is c1 into v, second capacitor c2 into v, and third capacitor c3 into v, q equal to cv, single formula in this chapter to determine charge. C1 2, voltage 10, 20 microcoulomb, C2 3 into 10, 30, and Q3 4 into 10, 40 microcoulomb. Answer Q1, Q2, Q3. If they ask you what is the total charge from the battery, then also you can find out. Q equal to Q1 plus Q2 plus what? Q3. Total charge from the battery 20 plus 30 plus what? 40. So, 18 and 90. ওই গুবে ফালাই দের তবু তো ভুল হইতাম না। চার্জ ফ্রম দ্য ব্যাটারি, আমি যদি 1% আমার মধ্যে থাকি তবু ভুল করতাম, 100% তো থাকিও না, ভাল লাগে না, কতদিন আর 100% আসতে। 100% হইলে বেশি কঠিন পড়াই দিই, অন তো আমি 1% কাজ করি। নিয়মে ক্যাপাসিটেন্স হইতে আসলো, ওরকম একটা প্লেট, ওরকম একটা প্লেট, মিডিলও ভেরিয়েবল ডাইইলেকট্রিক, কত সুন্দর এগুলা অঙ্ক। কই গেল জীবনগুলা? আচ্ছা, থাকবো দিমুনে, তখন কেমনে করা লাগবো কইমু আমি। নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ ইম্পর্টেন্ট, 2023 এটা আসতে পারে। নেক্সট কোয়েশ্চেন থেকে সবগুলো আসতে পারে। গুড কোয়েশ্চেনস। বলবো না? বলবো না? আচ্ছা, আমি এটা পিডিএফটা না নি গ্রুপও দিলে, আমার এটা সুইচ অফ হয়ে যাব মোবাইল। এই চার্জার আছে নি কেউ লোকে, বাচ্চা মানুষ সকল? না না, খালি ওটা থাকলে হইব, কেবলটা সি টাইপ কেবল, অ্যাডাপ্টার আছে। আমার কেবলটাই কেন লাগানি, আমি তাহলে কে লাগাইতে পারব না। না না, সুইচ অফ হয়ে যাব না, অন যদি সুইচ অফ হয়ে যায় এটা ভাবরাম। ওকে, গ্রুপে চলে গেছে, বার করো। I will write the question, हमारे देव खाली हमारा मोबाइल टा स्विच ऑफ हो जाएगा। पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 টা দিতে হয়। তোমরা অত গরিব বাচ্চা কেন ভাই, একটা কেবল নাই? কেবল বাড়ি আমি তো গরিব। 31 কেবল।
31. Now see, next question. Same question, find the charge and voltage across each capacitor. Circuit diagrams are different, final target is same. Find the charge and voltage across each capacitor. Find the charge and voltage across. শমিলি খেলিয়া আইছত নি কোনো জান ইও খেলার লাগে নি টি-শার্ট find the charge and voltage across each capacitor. Now see, in this type of numerical, always go to the last step by simplifying the circuits. By simplifying the circuit means ultimately you have to replace all the capacitor by a single value. By a what? Single value. Now tell me, ये दोनों कैपेसिटर किसमें है? पैरेलल? Not understood. Parallel. And what is the formula for parallel? C equivalent equal to C1 plus C2. Now I will draw the diagram. 6 plus 3, 9. 2. 2. Okay. This is also 6 volt. Now these three are in what? And series, we all know the formula. What is the formula? 1 by C equivalent equal to 1 by 2, 1 by 9, 1 by 2. That means 1 by C equivalent equal to, LCM tell me, 18. 20 by 18. So C equivalent will be 18 by 20. That means 9 by 10. 0.9 microfarad. 0.9 microfarad. Now tell me, what is charge? Charge equal to C equivalent into V. C equivalent कितना रे? 0.9 और V 6. So 9 into 6, 54. 5.4 microcoulomb. 5.4. Now you will go back in the diagram. 1, 2, 3. Then 3, 2, 1. See how? All circuit diagram you have to simplify up to last. Up to last you have to find out the charge. You have to find out the charge by finding out C equivalent. By finding out what? Once you have found out C equivalent and replaced all the capacitors by a single value. By a word. That is the meaning of equivalent. What is the meaning of equivalent? I am equivalent to entire class. You all will write physics paper. I can write single-handed that paper. And cumulatively your total marks I will score. Single-handedly. That is the meaning of equivalent. That is the meaning of what? Equivalent. That means you have to replace all the capacitor by a what? Single value. By a single value. And what is the charge? 5.4. Okay. Now go back to diagram number 2. ये जो कैपेसिटर है ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन से बना है. व्हाट कॉम्बिनेशन? दैट मींस इस पे चार्ज कितना मिला? 5.4. ओके. इस पे चार्ज मिला 5.4 और ये कैपेसिटर बना है किससे? 2, 9 एंड 2 एंड these were in
सीरीज कनेक्शन में चार्ज का वैल्यू क्या रहेगा? सेम. दैट मीन्स अगर कोई कैपेसिटर किसी का सीरीज कॉम्बिनेशन से बना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन से जो इक्विवेलेंट चार्ज मिला है, दैट इक्विवेलेंट चार्ज इज द वैल्यू इन द three capacitors. In the, that means what? This will also be 5.4. This will also be 5.4 and this will also be. Now tell me, what is the formula? Q equal to, so once you know C and V, you can find out Q, and if you know Q and C, you can find out V, isn't it? Now tell me, what is the voltage in this capacitor? Voltage is Q by C. Q is how much? 5.4 by 2. Tell me. 2.7. This is, and this is also V3. This is also 5.4 by 2. How much? 2.7. Battery voltage is how much? 6. This is 2.7 volt. This is 2.7 volt. Then this is 6 minus 2.7 plus. Total voltage is 6. This capacitor has got what? 2.7. This capacitor has got what? 2.7. Then this capacitor is left out with what? 6 minus 2.7 and so 2.7, 2.7 is how much? 5.4. 6 minus 5.4 is 0.6 volt. Okay. तो यहां पे वोल्टेज मिला 2.7, यहां पे भी 2.7 और यहां पे 0.6. फिर तीनों को प्लस करके चेक कर लेना. You will get 6 volt. You will get what? Battery voltage is only divided into these three, isn't it? Now again go back. तो 2 माइक्रोफैराड में चार्ज कितना मिला रे? 5.4. और वोल्टेज कितना मिला? 2.7. और इसमें चार्ज कितना मिला? 5.4. वोल्टेज कितना मिला? 2.7, है ना? तो ये दोनों कैपेसिटर में वोल्टेज और चार्ज निकल गया. क्या क्या निकल गया? ये दोनों कैपेसिटर में वोल्टेज और चार्ज निकल गया. तो बचा कौन? ये दोनों. और ये दोनों से ये बना था. ये दोनों कैसे लगा हुआ था? पैरेलल में क्या सेम रहता है? चार्ज और वोल्टेज. वोल्टेज. तो यहां पे वोल्टेज कितना मिला मुझे? तो 0.6. यहां पर भी 0.6. वो जाए ना है ना? अच्छा रही था. এগুলো কি? এইদিকে দেখো 0.6 volt and this is also what? तो 0.6. अभी C और V पता है तो चार्ज निकल जाएगा. चार्ज कितना होगा बोलो? C into V. 6 6 36. 3.6 माइक्रोकूलम. और इसमें 0.6 into 3 मतलब कितना? 1.8. 1.8. तो इसमें 1.8, इसमें कितना? 3.6. दोनों को जोड़ो. 1.8 3.6 को जोड़ने से कितना मिलेगा? 5.4. कितना मिलेगा? अरे ये 5.4 आके ही तो दोनों में डिवाइड हुआ है. तो इन दोनों को जोड़ने के बाद चार्ज टोटल वैल्यू शुड कम आउट टू बी 5.4 ओनली. डायग्राम में ही सॉल्व करना पड़ेगा. यू कैन नॉट राइट थ्योरी फॉर दीज क्वेश्चंस. देन इट विल टेक 10 पेजेस टू राइट थ्योरी. व्हाट थ्योरी यू आर गोइंग टू राइट, इजंट इट? डायग्राम में सॉल्व करके फाइनली यू हैव टू राइट द आंसर्स लाइक दिस. फाइनल आंसर यू विल राइट चार्ज अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड इक्वल टू कितना? 5.4 माइक्रोकूलम and voltage equal to 2.7 volt. Like this you have to represent the results once you have solved the numerical in diagram. Only when you are going back, remember, if series connection charge is same and if parallel connection then voltage is same. So you have to be very cautious when you are redrawing the circuit. You cannot skip any step directly. You have to redraw the diagram.
চুলকায় এটা না, এটা চুলকায়। এটা বাড়াইলে মেইনটেনেন্স লাগে, এটা মেইনটেনেন্স জিরো মেইনটেনেন্স, এগু হবায় যায় এগু হবায় যায়। তুকাইয়া তুকাইয়া তার আনা লাগে, ওদিক থেকে ডাকিয়া ডাকিয়া আয় আয়। ক্ষেতর ক্ষেতর মধ্যে যেন মানুষ আটিয়া যায় গিয়া, ঘাসের যে অবস্থা হয় সেম। আসো কেন তা মানুষ রাখা লাগবো ভাইরাস জেলা ঘুমাইতো 3 ইডিয়টস, ঘুমানির পরে ওকে দাঁড়িয়ে উড়িয়ে কাটিয়া দিত। আজকে এমন বাজে টাইমে ক্লাস রাখছি না নেই, ছি ছি ছি। না তো ওইটা লিগা না, কালকে সকালে চলে যাব ঘুরতে, একটু হাফলং চলে যাব, আর বিকাল বেলা আসবো। বিকাল মানে রাত্রে। কেন আর নাই তো হাফলং দেখার কিছু নাই। একটা ছেলেরে তো ফোন করলাম, এ বলে কুছ নেই है क्या देखेगा आके। গাইড মানে না না, আমার একটা বন্ধু আছে ওনো থাকে, তোমার মতো কি এও কঞ্জুস আছে তোমার মতো, তুমি তো কিটা গাড়ি নিয়ে যাও, অফিসের গাড়ি একটা বেটে সাড়ে 1 মিনিট পরে মোমো খাইছো ভেজ মোমো। তো সবরে কিটা চিকেন মোমো আমি তো খাওয়াইছি, অর্গরাজ স্যারে ওখানে খাওয়াইছে নি স্যার, এসিও বন্ধ করে দিতে, এসি খাওয়া খাওয়াই তে এসি বন্ধ করে না না, এসি এর লিটার এসে আর ওই সেই দিন ফুরানা দুইটা স্টুডেন্ট আইছে মাথা লেগিয়া আইছে, স্যার সবাই লোকে দেখা করার, আমি খাওয়াইছি কফি তপু যাওয়ার আগে, যে 2টা কফি খাইয়া যাও, আর কেউ মাস্টারে একটাও কইছে না খাওয়াইছি, তো বাকিরা তো না খাওয়াইয়া মাথায় দিতে আসিল, আমি তবু কইছি দাঁড়াও খাইয়া যাও, আইসো যখন দেখা করার, খালি আমারেও কও তোমরা অনদরীয় এটাই স্যার ইমেজ বানাইয়া রাখছে যাতে খরচ না হয়। রিটন স্যাররেও তো দেখছি না, এই বছর 2 বছরে খাওয়াইছি নি একদিন, এই 2 বছর ঠিক ঠিক মনে করিয়া কইলাম না, টিচার্স ডেটটা ধরিও না, ও তো তোমরা আবার গেলাই গিয়া জায়গা আন্দো আন্দো স্যার একবারে জল খাওয়াইছো, ঠান্ডা জল আমি খাওয়াইমু, আবার খাওয়াইমু, আমি খাওয়াই আজকে অত গরম, তোমরা এটা খাইয়া কলনো ইনফ্লামেশন হইব, আমার বাচ্চারার ইন্টেস্টাইন লইয়া বহুত চিন্তা আছে। ঠান্ডা ঠান্ডায় গরম করে দে শুনেছি, এটা ভিতরে গিয়ে গরম করে দে, কফি গরম গেলে আরো গরম, জিগা নিচে বাটার মিল্ক আছে নি, ছাঁচ বাটার মিল্ক, তারপরে আর কিটা শিলচারও লস্যি মানে আমুল লস্যি ওটা প্যাকেট, প্রত্যেকটা দোকানও যারা লেখা থাকে মেনুর মধ্যে লস্যি, ও আমুল লস্যি ওগু গুড়ে, ইগুর মধ্যে আরো চিনি মিলায়,
আরি করে ঠান্ডা করিয়া দিলাইলো নেও ইগু লস্যি লস্যির মধ্যে উপরে ড্রেসিং থাকতে লাগে ড্রাই ফ্রুটস দিয়া সুন্দর করিয়া অ্যাকচুয়াল দই হইতো মানি লয় কেন 50 টাকা 60 টাকা লয় গ্লাস লস্যি খাওয়ার হইলে চলিও আমার লগে অমৃতসর গিয়া খাইবা ডাইরেক্ট আমি বাচ্চারার বালা চাই সব সময় লস্যি খাওয়ার লাগে আগে তবু ওই যে কোল্ড বারটা আছিল কোল্ড বার ওখানে আছে কোল্ড বার বুঝছো তো কোল্ড বারও আমরা যখন মানে 11-12 থাকতাম খুব স্বাদ লস্যি দিত খুব স্বাদ 80 রুপিস লইতো তখনই কিন্তু বহুত স্বাদ বড় গ্লাসে দিত উপরে এটলিস্ট একটু ড্রেসিং দেখা যাইত চেরি উরি ড্রাই ফ্রুটস কাজু এইগুলা এখন তো এটা সব আমুল লস্যি এনিওয়্যার ধাবার মধ্যে যাও যেখানে যাও অল হ্যাভ দ্যাট টেস্ট অফ আমুল লস্যি মানে গরু নাই ঘন্টা লস্যি করতে গেছে গরুয়ে কানি পায় না কি খাবে আইসক্রিম তো মেরা খায় প্রতিম কেন খাবে আইসক্রিম হ্যাজ গট এ জেন্ডার তো লেখা থাকে অনলি ফর ফিমেলস না না ঠিকই তো মানে আমি তো যখন আমার মানে গার্লফ্রেন্ড লইয়া বাইর হইতাম আমি কোনোদিন নিজে আইসক্রিম খাইছি না গার্লফ্রেন্ডও কইতো আইসক্রিম খাইতো তে খাও আইসক্রিম মানে আমি কোন সব সবরে জিগানির পরেই তো জানলাম যে আইসক্রিম ইজ অনলি ফর ফিমেলস নাইলে কেমনে জানবো ও তো ফিরিত নাই আমি খাইতাম বিরিয়ানি আমার গরম ঠান্ডা লাগে না বিরিয়ানি খাই ইতা লাগিয়া তোমার শরীর আমার মতো না তো আইয়ানু 10 মিনিট তোমরা দাঁড়াইতে পারছো না কইছো বেহুশ হয়ে যায় রায় তোমরা বেহুশ হয়ে যায় রায় 2 ঘন্টা রইদ দাঁড়াইতে লাগবো তাই আমি খাওয়াইব পুরা শালি কিনা কিনির মাত প্রোটেকশন লইয়া যদি তুমি কেন গিয়া দাঁড়াও কেমনে হইব তোমার আগে দেখতে লাগবো যে তোমার ইমিউন সিস্টেম কতটুকু স্ট্রং আমরা তো গড় দেখছি এটা ক্রিম রাখা থাকে কিটা এসপিএফ এসপিএফ জীবনে লাগাইলাম না কিতা কইছো কইমু স্যার রে তারাও কইমু প্র্যাকটিক্যাল কমাইয়া দিত কইছো স্যারে 600 তে লাগায় না নি তারাও কইমু আমি স্যার রে না আমি সবার নাম কইমু কোলাটেরাল ড্যামেজ করব বম ব্লাস্টও যেরকম হয় This is a very important question. A capacitor of capacitance C1 is charged to a potential V0. On disconnecting the battery, it is connected with an uncharged capacitor of capacitance C2 as shown in the figure. Find the ratio of initial and final energy before and after connection of the switch. Before and this type of numericals are very important. Please
put star in the copy. These are going to come. These type of numericals, switching problems. बैटरी कनेक्टेड देन बैटरी डिस्कनेक्टेड. क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो तो C1 को कितना वोल्टेज से चार्ज किया है, V0. कितना वोल्टेज, V0. मतलब ये कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड है, इनिशियली, एंड दिस कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड. नाउ इनिशियल एनर्जी, लेट मी फर्स्ट फाइंड इनिशियल एनर्जी. सो इनिशियल एनर्जी तो बस किसमें है रे, C1 में है ना. इनिशियल एनर्जी किसमें है, C1 में. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. एनर्जी इन ए कैपेसिटर, I have already derived. Energy in a capacitor is given by what, half CV square, isn't it? Now what they have done, the switch is closed. The switch is closed. Now after connection of the switch, what will happen? One switch is connected, charge will be distributed, and till when both the capacitors will attain same potential, will attain. Whenever switch is connected, always remember charge will flow from higher potential to lower potential till final potential of both the capacitors are same. तो फाइनली दोनों का वोल्टेज क्या मान लिया, V है फाइनल, V फाइनल. नॉट अंडरस्टूड. Now from conservation of charge, how to find out V final? We'll use conservation of charge. टोटल चार्ज तो वही डिवाइड हुआ होगा जो C1 में था, है ना. तो C1 में पहले कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 फाइनल, Q2 फाइनल. सो Q1 is C1 V0. Second capacitor was uncharged, 0. Finally C1 into V final and C2 into V final. So you can easily find out V final, C1 V0, V final common, C1 plus C2. So what is V final, tell me. C1 by C1 plus C2 into V0. This is V final. This is what? To find out energy, you have to find out potential first. To find out final energy, you have to find out potential first. So final potential is V final. So final energy will be half C1 V final square plus half C2 V final square. That means U final is half C1 plus C2 V final square. So U final is nothing but half C1 plus C2 into V final, tell me, C1 square by C1 plus C2 whole square V0 square. So it is going to be how much? This cancel, half C1 square V0 square by C1 plus C2. This is final energy. This is what energy? Final energy. So you have found out final energy and initial energy. Now what you have to find out? Only the ratio. Only the ratio. क्वेश्चन জায়গাটা মিটাইতাম, হ্যাঁ. Can I rub the question? So ratio, what will be the ratio? U initial by U final. U initial is how much? Half C1 V0 square, and U final is how much? Half C1 square V0 square by C1 plus C2. V0 square, half cancel. C1 by C1 square by C1 plus C2. C1 cancel. So C1 plus C2 by C1. That means U initial is to U final is C1 plus C2 is to C1. Very, very important numerical. Always revise the thought process that to find out V final, you have to use conservation of charge. You have to use conservation of charge to find out V final. Once you find V final, then find out the final energy. And what is final energy? This capacitor's energy plus this capacitor's energy, half CV square.
সুইচ অফ হয়েছে সুইচ অফ এটার অরিজিনাল ব্যাটারি একটা না, এটা আমরা রিপ্লেস করে দিতাম মোবাইলটা ভাবলাম। হ্যাঁ 3 বছর হয়েছে, এটা বেশি তো হয়েছে না। পাওয়ার ব্যাংক কিনা আছে বড়, এগুলো দিয়ে তাড়াতাড়ি চার্জ হয় না। এটা দামি পাওয়ার ব্যাংক কিনলাম, তবু তাড়াতাড়ি চার্জ হয় না। এমনি কোনো প্রবলেম নাই, মোবাইল যে হ্যাং করতো এটা কোনো প্রবলেম নাই, ক্যামেরা ওমেরার কোনো ইস্যু নাই। খালি ইস্যু হয়েছে ব্যাটারির চার্জটা দিলে তাড়াতাড়ি ডাউন হয়ে যায়। এটা তো কাজে লাগে সবসময় তো। না অরিজিনাল ব্যাটারিটা কিনিয়া লাগাই দিতাম নি ভাবরাম, 30,000 না এগুলো রিপ্লেস মারি দিতাম, কোনো প্রবলেম নাই। মেইন হইলো আইকিউ নিও, হয় গেমিং এর লেগেও কিনছিলাম। 8 GB র্যাম দেখিয়া কিনছিলাম। অরিজিনাল দেখছি, অরিজিনাল তার কোম্পানির আছে, কিন্তু এখানে লাগাইতে পারবো নি। এটা তো কোশ্চেন ফর্মুলা না, এটা কোশ্চেনই তোমারও জীবনের 24-এর মনে হয় 2024 সিবিএসই ফাইনাল ও বোর্ডস এর কোশ্চেন। সব পিওয়াইকিউ স্টেট বোর্ড সিবিএসই এর করাইয়া দিলেন, এখানে সব নোটস ও পিওয়াইকিউ করানি। বি ফাইনাল যে কোনো একটা ধরিলা, বি ধরিলা, মানে পটেনশিয়াল সমান হইব, চার্জ কত সময় একটা থেকে আরেকটা যাইব, যত সময় না কিতা সমান হয়। দুটার পটেনশিয়াল যখন সমান হয়ে যাব আর চার্জ যাইব নি। আর একটাই নিউমারিক্যাল করাইছি তারা। না গতদিন তারা পরীক্ষা আসলো কেভির বায়োলজি এক্সাম নেক্সট ডে, এটা লেগে আর পড়াইতে দিছে না, খালি কইছে স্যার কালকে সকালে এক্সাম বায়ো এক্সাম। না না আরেকটা অঙ্ক আছে, বড় অঙ্ক আছে। অঙ্ক বড় আছে, 2023 এর পিওয়াইকিউ। সাতশো বিশ। হ্যাঁ 720। আরে দেবো কে কইছে? 2 মাইক্রোফ্যারাড চার্জ ওটা তুই বানাইলে না, হ্যাঁ বাকিটা আইগা না তো। ও দেখ ভোল্টেজ কই বার করলে রে, ওই যে
বার করলে না তো ভোল্টেজ ব্যবহার ওই তো না না ভোল্টেজ আগে তো চার্জ তারপরে ভোল্টেজ 5.4 ही को कोई চার্জ ব্যবহারে তো ভোল্টেজ ব্যবহার করে মানে চার্জ ব্যবহার वो तो चार्ज बार और से तो 0.9 into 6 ये जे C को is 5.4 তো ওগু খারাপ থেকে বলছে ও তিন গুণ থেকে তো ওগুর মধ্যে যদি 5.4 হয় তো ওগু তো হতো ওটাও লিখছিলাম ওগু 5.4 ওগু তো হতো 5.4 ওগু তো হতো 5.4 তারপরে ওগুর ভোল্টেজ বার করছে ওগুর ভোল্টেজ বুঝছত না তারপরে গিয়ে পিছিয়ে গেছি আবার মানে চার্জ একরোজ যেতলে হুম এত মানে ও সবার চার্জ লাগবে না না সবার না চার্জ মানে ওগুর খালি ওগুর মধ্যে কত 5.4 যেহেতু সিরিজে আছে তো এগুর যদি 5.4 হয় তো তিন ওগুর কত হইব 5.4 হইব আর তারপরে ভোল্টেজটা দেখা লাগবে না কারণ আমরা প্যারালেল আগে ভোল্টেজ বার করা লাগবে ও যে 0.6 ওগু বার করছো ও 0.6 ওগুর যদি 0.6 হয় তো ওগু বঞ্চে বাকি দুই গুণ থেকে না নিন তো বাকি দুই গুণ তো কত হইব না বুঝছত না মান right find the equivalent capacitance of the network find the equivalent capacitance of the network also obtain the charge on each capacitor also obtain the charge on each capacitor find the equivalent capacitance of the network also obtain the charge on each capacitor for a 300 volt supply for a 300 volt supply for a 300 volt supply I diagram find the equivalent capacitance of the network also find the charge and voltage across each capacitor for a 300 volt supply a diagram dewa 2023 TYQ सुनो सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा रे रीड्रॉ we are not very much habituated in watching the battery like this battery we always have seen in the horizontal line in the what line so we'll redraw the circuit according to our convenience but while redrawing you have to take care that original integrity of the circuit remains same B के साथ connected है C bring the battery to somewhere here change the polarity see I have brought the battery here I have taken the capacitor here that you can do because negative terminal is connected to one side and another side is connected to this point so this capacitor one side is connected to this point and another side is connected to which negative ये जो नेगेटिव है ये कैपेसिटर का एक प्लेट के साथ कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव कैपेसिटर का एक प्लेट के साथ कनेक्टेड है और कैपेसिटर का और एक प्लेट यहां पर कनेक्टेड है तो कैपेसिटर का और एक प्लेट यहां पर कनेक्टेड है सो व्हाट आई हैव डन ओनली I have brought this battery here and I have taken the capacitor here. In the same line you can change the position. In the same line you can change the, now it looks good as a circuit.
but pico I'm not going to use every time. Okay, pico means 10 to the power minus 12 picofarad. P farad matlab 10 to the power minus 12. So I am going to write 100 only, 200 only, 200 only, 100, sorry, 100, and this is volt, 300 volt. Now we will simplify the circuit. We'll go on simplifying. This is figure number 1, this is figure number 2. After redrawing the circuit, ये दोनों किसमें है? सीरीज. तो सीरीज में फॉर्मूला दो कैपेसिटर के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था, C1 C2 बाई दो कैपेसिटर के लिए आज ही दिया था. दो कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या है? C1 C2 बाई C1 plus C2. So 200, और सिंपली यू कैन मेक इट हाफ. हाफ मतलब 200 का आधा कितना? 100. So answer will be 100 only. You can also check it. 200 into 200, and this is 2 into 200, isn't it? Cancel 100. इक्वल कैपेसिटर्स अगर कनेक्टेड है सीरीज में तो दोनों को मिलाने के बाद कितना आएगा? हाफ. हाफ वैल्यू मतलब 200 का हाफ. 200 का this you can only do if both are same. Both are not every time. If both are same. Now we'll go for diagram number 3. Diagram number 3. Don't skip any diagram. That will make you more confused in the exam. दोनों को जोड़ लिया. ये कितना बन गया रे? 100. और ये कितना था? 100. और ये 100. और ये 300. ये दोनों फिर किसमें है? पैरेलल. सो पैरेलल में दोनों प्लस होगा डायरेक्टली, मतलब 100 प्लस 100 मतलब 200, मतलब 200 पिकोफेराड. और यहां पे फिर से 100 300. फिर ये दोनों किसमें है? सीरीज. सो सीरीज में फॉर्मूला 1 by C equivalent equal to 1 by 200 plus 1 by 100. Now take common 1 by 100 common. So 1 by 2 plus 1, मतलब 1 by 100 into 1 plus half is 3 by 2. So C equivalent is ulta 200 by 3 picofarad. So final diagram is 5. There are 5 diagrams in total. 300 volt and 200 by 3 picofarad. Okay, so we have simplified how much we could up to last step, up to 5th step. Okay, now बोलो तो यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना है? Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V. C इक्विवेलेंट कितना है? 200 by 3 पिको. पिको मतलब 10 to the power minus 12. और वोल्टेज कितना है रे? Don't write now, you will be confused now if you don't understand. 200 by 3 into 10 to the power minus 12 into 300. That means it is going to be how much? 3 and 100 will get cancelled. मतलब 100. 2 into 10 to the power minus 8 कूलम. ये 300 ऊपर है न्यूमरेटर में, नॉट डिनोमिनेटर. ओके, 2 into 10 to the power what? Minus 8. You will get 2 into 10 to the power minus 8. 20 minus 12 मतलब minus 10, minus 10 plus 2 minus 8. 10 to the power minus 8. Now we'll go back from 5 to 4. तो इसमें अगर चार्ज 2 into 10 to the power minus 8 है तो इन दोनों में भी सेम होगा, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन से ये बना है. दैट मीन्स इसमें चार्ज कितना है बोलो. नाउ इसमें चार्ज कितना है बोलना? 2 into 10 to the power minus 8. इसमें भी चार्ज सेम होगा, 2 into 10 to the power minus 8. इसमें वोल्टेज निकालो, चार्ज निकल गया तो वोल्टेज निकालो. वोल्टेज होगा Q by C. Q मतलब 2 into 10 to the power minus 8. C मतलब 200 into 10 to the power minus 12, isn't it? So you are going to get how much? 1 by 100 into 10 to the power 4.
100 वोल्ट, कितना वोल्ट? 100 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज कितना है? 300। इसमें कितना मिला? 100। तो ऑब्वियसली इसमें वोल्टेज कितना होगा? 300 माइनस 100 मतलब 200 वोल्ट। ओके, अभी नाउ नाउ इसमें मिल गया सब कुछ, ये 100, ये 100, ये 100 में चार्ज भी मिल गया। चार्ज कितना मिला? 2 इंटू 10⁻⁻8। और वोल्टेज कितना मिला? 200 वोल्ट। इसमें 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 200, और 200 में कितना मिला वोल्टेज? 100। और 200 बना था किससे? 100 और 100 का पैरेलल से, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा? सेम। तो अगर इसमें 100 वोल्ट आया है तो इन दोनों में भी कितना वोल्ट? पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, तो 100 वोल्ट, इजंट इट? दैट मीन्स इसमें चार्ज कितना होगा? Q इक्वल टू CV। C मतलब 100 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 मतलब कितना? 10⁻⁻8 कूलम। तो अगर इसमें 10⁻⁻8 है, सिमिलर कैलकुलेशन 10⁻⁻8। ओके, अभी ऊपर वाला में भी सब मिल गया। क्या क्या मिल गया रे? चार्ज कितना मिल गया ऊपर में? 10⁻⁻8। और वोल्टेज कितना मिला था? 100 वोल्ट। वोल्टेज कितना मिला था? 100 वोल्ट। और बीच में जो 100 है उसमें चार्ज कितना मिला? 10⁻⁻8। और ये 100 किसका सीरीज कॉम्बिनेशन से बना था? 200 एंड 200। दैट मीन्स इसमें भी चार्ज कितना होगा? 10⁻⁻8। इसमें भी 10⁻⁻8, इजंट इट? तो किसी एक में वोल्टेज निकाल लो। इसमें वोल्टेज कितना होगा? Q बाई C 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻⁻12 मतलब कितना? 10⁻4 बाई 200 मतलब 20, 100 बाई 2 मतलब कितना? 50 वोल्ट। कितना वोल्ट? 50। तो यहाँ पे 50 है, मतलब यहाँ पे भी कितना है? 50 है। दोनों तो सेम ही कैपेसिटर है, तो अगर इसमें 50 इसमें भी कितना? 50। ओके, एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड। ये 100 मतलब ये टोटल 100, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। तो ये इस रास्ता में अगर 100 वोल्ट है तो ये पूरा रास्ता में भी कितना होना पड़ेगा? 100। सो ओके, सेटिस्फाइंग। 50 प्लस 50 इज 50 प्लस 50 इज व्हाट? 100। और इसमें तो निकल गया 200, तो 200 और इसमें 100 मतलब टोटल कितना? 300। लूप में टोटल 300। बस सब निकल गया। तो एवरीथिंग वी हैव फाउंड आउट। हर कैपेसिटर में वोल्टेज और चार्ज बोला था, सो एवरी कैपेसिटर में वोल्टेज और चार्ज मिल गया। 1 2 3 4 5 देन बैक बैक बैक। 1 2 3 4 5 देन बैक। नाउ यू कैन राइट। এটাই ছিল, এটা লেখো, লিখে যাও। ফটো না, ফটো না, এটা লিখতে লাগবে। হ্যাঁ, এটা লিখলে বুঝলেই তো কি হবে, বুঝেছো তো? কপি তো এটা দিয়েই ভরে যাবে, 3 ঘন্টা এটাই লিখতে হবে। চার্জ অ্যাক্রস দিস 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 কত লিখবে? হ্যাঁ, আর ফাইনালি বললাম যে আনসার গুলা লিখতে হবে। ভোল্টেজ অ্যাক্রস 100 ইজ দিস, চার্জ ইজ দিস। ওরা শুধু ওইটাই দেখবে। তো হোয়াট ইউ আর রাইটিং এট দ্য লাস্ট, তুমি মিডিলে কি খিচুড়ি করেছো, দে আর নট গোয়িং টু সার্চ। লাস্ট আনসার গুলা দেখবে। সো রিপ্রেজেন্ট লাস্ট আনসার্স। এরকম আনসার লিখে সব 100 পিকোফ্যারাডে। 100 পিকোফ্যারাডে কত ছিল উপরেরটাতে? ভোল্টেজ কত ছিল? 100। চার্জ কত ছিল? ওইভাবে লিখতে হবে। সাদাগুলা হইলো লাস্টে যে গেছি, আর তারপরে তো আবার ব্যাক মারিয়া কালার বদলিয়েছে। ব্যাক ব্যাক। Next class will be the last class on capacitance. বুধবারে, থার্সডে, বুধ আর বৃহস্পতি। তারপরে চ্যাপ্টার 3। হ্যাঁ, কালকে তো